శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
గోనందన గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ. భక్తులారా, ఇప్పుడు అర్చక స్వాములు హనుమాన్ చేత సంకల్పం చేపించబోతున్నారు. శ్రద్ధగా విందాం. ఆయన ఎలా పలికితే అలా పలుకుదాం. చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనందరం కలిసి సంకల్పం చెప్పుకుందాం. మన కోరికలను స్వామివారికి విన్నవించుకుందాం. చేతులు పైకెత్తి మరొకసారి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పం పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ரமணா கோவிந்தா கோவிந்த. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம்
திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அந்த சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. இன்று விசேஷமான நாள். சித்திரை மாதம் சங்கர பகவத்பாதருடைய ஜெயந்தி மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமை. அதாவது இந்த நாளிலே ஜெயம் தரும் வாரம் ஜெயவாரம் என்பார்கள், மங்களவாரம் என்பார்கள். செவ்வாய்க்கிழமை என்று விசேஷமான இந்த நாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. வைகான சாகம் சாஸ்திர முறைப்படி ஆரம்பமாகும் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் மலையப்ப சுவாமியை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாண கோலத்திலே. பக்தர்களே, இந்த கல்யாணம் என்பது நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக தினந்தோறும் திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே பங்கு கொள்ளும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சமும் பிராட்டிமார்களுடைய கருணா கட்டாட்சமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று செவித்துக்கொண்டு வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். இதோ விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை. வைகான சாகம் சாஸ்திர முறைப்படி எந்த ஒரு கைங்கரியத்தை செய்தாலும் சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாச்சனம் செய்துவிட்டுத்தான் மற்ற கைங்கரியங்கள் செய்வார்கள். भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तत् भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सुखपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरणसुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये. ॐ धाराचतुप्तशतमानशे सुदत्तरिच्च परिपूरितेश अपोविगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमा पश्चिमा शुभतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतम्बरणये सहस्रयज्ञया पाठापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविघ्नर्विश्वे देवा मञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सत्तां प्रधनमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्तां प्रधनाय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संगीतकृतसमन्वितं जगापतिं संगीतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत्. आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्वं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोदनिधत्तां प्रयिष्यामदेशोपधानामनादर्यामि सस्तां दरितां दधात्. पद्माकारमण्डले वोम्बोह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुपायने नमः सूत्रपत्ये नमः जगाये नमः सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां विघ्नानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं. भवद्भरणुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां यदां प्रजापतिः शां जन्तु घोराणि शां जन्तु पापानि शां जन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां जन्तु घोराणि शां जन्तु पापानि शां जन्तु नीतयः
శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అమంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని తథైపదం సమూఢమస్య భాగం సురే త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణో కర్మాణి విశ్రయతో వ్రతాని విస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్య ఖా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాదనం తద్విప్రాజో విపన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసస్తరస్య త్రివినోదా సనరస్య ప్రియం సదే ద్రవిణోదా వేదపదే మిషన్నా ద్రవిణోధారా ఆసదే దీర్ఘమాయుః యత్పుణ్యం నక్షత్రం దత్పత్కుర్వేదో భవ్యుషం యదా వై సూర్యవదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావత్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావత్ కర్మేత యత్కారిణీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః భుర్భువస్వరం సదేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం కర్మణి సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్తశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాత్ పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త నమరాజ పుణ్యాహం స్వస్తి భవంతో భ్రవంతే కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తి భవంతో భ్రవంత కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తి భవంతో భ్రవంత కర్మణి స్వస్తి రుధ్యాస్మహవ్యేర్నమసోపసత్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్న అస్తే అనురాధాన హవిషావర్ధయంతః సదంజీవేమ సరదస్సవీరాః పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త నమరాజ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రవంతే కర్మరుధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రవంత కర్మరుధ్యతాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రవంత కర్మర్ధ్యతా మృత్యుః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన పూర్తే తథాదన మహేరణాకి రక్షసే యో వశ్యపదమోరసస్తస్య భార్యదేహనః ఉషతీర్వమాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయా జజన్వథ ఆపో జనయథా జనః ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యః పోతాస పునాతమా పునంతు మాదేవ జనాః పునంతు మనబోధయ పునంతు విశ్వ ఆజవః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ పరాహిమ శుక్రేణ దేవదీత్య అగ్నే కృత్వా కృతోగుమ్రణే యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితరమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సమేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాత్ యస్యే భక్మే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తయా మదంతస్య తమార్యేష వజగ్దస్యామవతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మాపునాత్ ద్వాద ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః అర్ధావనీ యజ్ఞయే మాపునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్తే మమన్మభిః అగ్నే దక్షైః పునాహిమ येन देवा अपनुत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पितमधूदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहवा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनादमा जातमेरामूर्तिकिन्त्यापुनात् तच्छय्यो रावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिनस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं शन्नो अस्तुद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्द्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि जिज्ञः संवत्सरो जिज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम्
सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणाग्भाषयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वे यस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयोरधाः शयेनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीक्रमेणामृतर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येन गृध्रानागस्वधिर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं गिरास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பக்தர்களே, இவ்வளவு நேரம் விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம், கலச ஆராதனையை சேவித்தோம். அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். இன்று மிருகசிர நட்சத்திரம், சதுர்த்தி கூடியுடன் ஜெயவாரம். இந்த நாளிலே சங்கர ஜெயந்தியும், அதாவது சங்கர பகவத்பாதருடைய ஜென்மதினம் ஜெயந்தி என்று அழைப்பார்கள். பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் என்று அந்த பாடலையும் மற்றும் கனகதாரஸ்தவத்தையும் ஏற்றி அனைத்து பக்தர்களுக்கும் தெரிவிக்க செய்தவர். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. இந்த ஜெயவாரத்திலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம், திருமுலை சாற்றுதல், மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து நீர் சேர்த்து அக்ஷதைகளால் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எப்படி இந்த நவதானியங்கள் முளைவிட்டு வளர்கின்றனவோ அதுபோல் திருமண வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும் என்று, தேவர்களுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டுமென்றும் பகவானுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வேண்டுமென்றும் செய்யப்படும் கைங்கரியமே இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். தசாவதாரங்களிலே கிருஷ்ணாவதாரமும் ராமாவதாரமும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்று நமக்கு தெரியும். அப்படி நம்முடைய மனக்கண்ணை மூடி பார்க்கும் பொழுது, அதாவது மனதினை திறந்து பகவானை செவிக்கும் பொழுது மானசீகமாக செவிக்கிறோம். எப்படி என்றால், மனக்கண்ணை திறந்து வைத்து கொள்ளுங்கள், மானசீகமாக செவிக்கலாம் என்கிறார்கள். அதாவது யமுனை நதி தீரத்திலே ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் எப்படி நமக்கு அருளி செய்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, அந்த யமுனை ஆரவாரத்துடன் கூடிய அவளின் போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டத்தை கவனித்து கேட்கும் அவரின் பிரார்த்தனை புலன் எப்படி என்று பார்த்தால், கிருஷ்ணன் என்னும் பதத்துக்கு கருப்பு என்றும் நீலமேக சியாவளன் என்றும் சொல்கிறார்களே ஞானிகள். ஆனால் நீயோ நீலவான வண்ணத்தினன், பிறகு ஏன் இப்படியொரு பெயரும் பொருளும் என்று கேட்கிறார்கள். முதலும் முடிவுமற்ற இந்த அண்ட பிரம்மாண்டத்திலே அந்த கருப்பு என்ற கருப்பு ஆதித்யன், நீயும் ஆதி அந்தம் இல்லாதவன். இந்த அளவிற்கு அளவை ஒரு வரையறுக்குள் அடங்கப்பட்டது. உனது பிரம்மாண்டத்தை பேரண்டத்துடன் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि प्रतिसर्बंधन देवताराधनं करिष्ये. ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानर विबुधा विराजन्ने तम्मयदोषः यस्यानराग्न विपणान वदन्ते. ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विनामघ स्वस्ति देव्यनीतर नर्वणाः स्वस्ति भूषा असुरोदधातन स्वस्ति त्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमवप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरज्ञ स्वस्तये देवा आवन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजा संगामे महि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसन् देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राजगं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारोहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गजं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जदार्क्ष्यम्
प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्न अस्ति शुभागं शुभाम् சாய ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கண்ணபிரானை செவித்து கொண்டு பிரம்மாண்டத்தை பேரானந்தத்துடன் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கிருஷ்ணன் என்னும் திருநாமம் தந்தார்களோ எனில் எவ்வளவு பெரியவன் என்று. அன்றொரு நாள் திரிவிக்ரமனாய் வளர்ந்து விண்ணை தொடும்பொழுது பிரம்மன் தனது கமண்டல நீரால் உன் திருப்பாதத்தை கழுவி பூஜித்தான். பகவானே, உன் திருப்பாத கமலங்களை ஸ்பர்சித்த புண்ணியத்தால் பிரம்ம கமண்டலத்தில் நீர் ஆகாய கங்கையாக அல்லவா பொங்கி பிரவகித்தது. அதை ஜட்டாமகுட்டதாரியான பரமேஸ்வரன் கண்டு தன் திருமுடியில் தாங்கி அல்லவா கொண்டார் என்று கூறுகிறார். இப்படி பூ உலகிலே பூதலத்திலே திருவெக்கா என்றொரு திருத்தலம். அங்கே தன்னை விடுத்து நான்முக அதாவது பிரம்மா தனியே யாகம் செய்கிறான். அந்த நாமகள் கோபம் கொண்டாள் என்றும் வேகவதி என்னும் நதியாக மாறி மிக வேகமாக பாய்ந்து வந்தாளாம். யாகத்தை அழிக்க அப்பொழுது அவள் வரும் வழியில் பாம்பனை அதாவது சேஷ சயனத்தின் மீது பள்ளி கொண்டிருக்கும் அணையாக மாறி அவளை தடுத்தாட்கொள்ளவில்லையா? கங்கைக்கும் சரஸ்வதிக்கும் கிடைத்த திருவருள் எனக்கும் கிடைக்காதா? மாலவா, உனது எழில் உருவை பாதாதி கேசமாக தரிசிக்க ஆசை. ஆகவே உனது அருளை சுருக்கிக் கொண்டு ஒரு குழந்தையாக கொஞ்சி தவழ்ந்து வா. முத்தும் மணியும் வைரமும் நன் பொன்னும் தத்தி பதித்து தலை பெய்தாற் போல திகழும் உன்னுடைய பொன் பாதங்களின் விரல்கள் பத்தையும் பற்றி கண்களில் ஒற்றி மகிழும் பெரும் பாக்கியத்தை எனக்கு தாய் என்று அந்த கண்ணபிரானை யசோதை கேட்கிறாளாம். அதேபோல் யமுனா நதிக்கரையின் தீரத்திலே அந்த ஒரு காலை வலது காலை மடக்கி கொண்டு இடது காலுடன் ஊன்றி திருப்புல்லாங்குழல் அந்த வேணுகானத்தை வசிக்கும் பொழுது ஆனிரைகள் கூட தங்களுடைய பசியெல்லாம் மறந்து அந்த வேணுகானத்தை கேட்குமாம். அப்படி அந்த ஆனிரைகளுக்கு கூட அன்பை பொழிபவன் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக நமக்கு அருள் பொழிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, ஒருமுறை கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்கும் வேளையிலே பகவானை சேவிக்கலாம். ஏழுமலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம். இதோ பகவானுக்கு ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி அடுத்ததாக பிராட்டிமார்களுக்கும் ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். சேவிக்கலாம் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே. மாலவா என்றால் திருமால் மகரு. அந்த உன்னுடைய எழிலாயின பாதாதி கேசமாக தரிசிக்க ஆசை. ஆகவே உனது பேர் உருவை சுருக்கிக் கொண்டு ஒரு குழந்தையாய் கொஞ்சி எங்களை எல்லாம் காப்பாற்றுவாயாக. யமுனா நதிக்கரையானது அந்த பகவானிடம் இப்படி வேண்டுகிறதாம். இந்த நதி பெண்ணுக்குத்தான் எவ்வளவு ஏக்கம். சமுத்திரத்தை உள்ளங்கையிலே அடக்கிவிட முடியுமா? முடியாதுதான். ஆனால் யமுனையின் இந்த ஏக்கமும் அந்த பக்தியால் விளைந்தது. அதனால்தான் பகவானும் அவளுக்கு வசப்பட்டானாம். எப்பொழுது தெரியுமா? துவாபர யுகத்திலே மதுசூதனன் எதுகுல நாயகனாக அவதரித்து வந்த பொழுது. அப்படி அந்த எம்பெருமான் நம்மை ரட்சித்து கொண்டிருப்பான். அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் இதோ பிராட்டிமார்களுக்கு இப்பொழுது அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். சந்திரவம்ச அரசர்களை பட்டியலிட்டு பார்க்கும் பொழுது பரீட்சித்துவும் சுகபிரம்மரும் கூறியதாக விவரிக்கிறது பெருமாள்களை பற்றி அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதன்படி சந்திரவம்சத்து அரசர்களில் மிகவும் புகழுடன் திறந்தவர் புரூருவன். இவனுடைய மகன் ஆயு. அவருக்கு 5 குழந்தைகள். அதிலே மூத்தவன்தான் நகுஷன். தன்னுடைய தாத்தாவை போன்றே புகழ்பெற்ற நகுஷனுக்கு 6 பிள்ளைகள். அதில் யயாதி, யயாதி, சம்யாதி
ஆயாதி வியதி குருதி என்று அந்த 6 பேரும் இவர்கள் மொத்தவன்தான் யதிக்கு பட்டாபிஷேகம் சூட்ட விரும்பினாராம் நகுஷன். ஆனால் ராஜ்யம் வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டான். எனவே அவனுக்கு அடுத்தவனாக யயாதிக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு அந்த அரசன் கானகம் சென்று விட்டான். யயாதி சுக்கராச்சாரியனின் மகள் தேவயானியையும் திருமணம் செய்து கொண்டு அசுரவேந்தனின் மகளாக தர்மி என்பவளையும் திருமணம் செய்கிறான். இப்படி அந்த அனுபுரு ஆகிய 3 மகன்கள். இவர்களில் யயாதி தேவயானி தம்பதியன் மூத்த மகனான யதுவிடமிருந்துதான் தொடங்குகிறது. பகவான் கிருஷ்ணன் அவதரித்ததும் யது வம்சம்தான். அந்த பரிசுத்தமான இந்த யதுவம்ச சரித்திரத்தை கேட்டால் சகல பாவங்களிலிருந்தும் விமோச்சனம் கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. பக்தர்களே, இதோ பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அவருடைய திருவடிகளை சேவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று. அடுத்து அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை, ஹோமம் இவற்றை செய்ய ஆயத்தமாகிறார். அக்னியை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியத்தை அக்னி பிரதிஷ்டையாக சேவிக்கலாம். திருவேங்கடமுடையானே கோவிந்தா கோவிந்தா, 7 கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய், ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरोतिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्ति सोम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो रुद्रान् दाशते शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं शिदासनि मयि देवात्रमणवाजन्ता मय्यासेरस्तमय देवहूतिः दैव्याहोदा रावणहिन्तपूर्वेरिष्टास्यामदनवासुवीराः मक्यं गिरन्तमजान हव्याकोति सत्यामदनोने अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजनामि देवी षडर्वीरुणक्रणोद विश्वे देवास यः वीरयुद्धम् महास्महि प्रतिगावातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतजः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादतिहं यमाहकं श्रीगर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुयदादिक्षि देवानि ओम आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतस्सुरुचोवेन आवह सबुद्ध्या ब्रह्मा अस्य विष्टा सदस्यो नमसतश्च वः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाजकं सोमो वीरङ्गर्पञ्चन्द्रादे साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदरा सतस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति तत्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमाञ्चधेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं यथाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रसूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि
ब्रह्मण्डप प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय सोमाप प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवता वर्धयित्वन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय कोम प्रणयित प्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तुनः इदं वदन्ति सहस्रपोषं यजमानेऽञ्छतीः कोमो जिनक्त समो जिनक्ते संविशन्तान्ते वेदविषपात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतु सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतु विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिके दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्राके दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमाके दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमाके दृष्टिनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतिके दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्राके दृष्टिनोभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टिनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोभामि अपावपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिनोभामि बृहस्पतये दृष्टिनोभामि मित्राय दृष्टिनोभामि वरुणाय दृष्टिनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टिनोभामि अश्विभ्यां दृष्टिनोभामि पूष्णे दृष्टिनोभामि कक्षाय दृष्टिनोभामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टिनोभामि औपासनयज्ञाय दृष्टिनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिनोभामि आद्यं तृप्यदस्त्रयामि चरं तृप्यदस्त्रयामि अग्ने द्योतिदसि समिदसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्तापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्तापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्वाजपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः इमामे अग्निष्टका धेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियतं च प्रयतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टका धेनवः सन्ति इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रुसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पणमानय अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनमदेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिना समेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि उपासनाग्नोवाघारान्ते सर्वप्रागश्चित्तार्धमतो देवादिशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रुसुवा ओं अतो देवा अवन्तनोकितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदां विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गित्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रमागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदक् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनमदेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासामीः
ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఈ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రిణం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతరతలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య పటినాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి చుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యనకాపదే కిశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య
అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పిత దిక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాలమలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వీ పత్మీభిదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవాన యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీనావృతభత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూ ఇహ జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకేశరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామా తపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య త్రై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్య పకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యావసాంతమనవాజబీజ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపరే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చాపదార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీమిఖనోముని ఇంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిः దివ్యమహర్షిభిः రిక్తగుహ్యధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసవారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వాభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకరమేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నవాన ఊర్వమైదల పంచారుహేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగన సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అజో నిజాం భృగో సంకల్పదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీనామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకలమేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీనామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతచేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి. ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద.
திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை செவித்து கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்யம் என்றாலே அந்த பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களைத்தான் அர்ச்சக சுவாமி அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதோ சுத்த ஜலத்தால் அதை சுத்தப்படுத்தி புஷ்பங்களால், மஞ்சள் குங்குமமிட்டு புஷ்பங்களால் பூஜை செய்ய உள்ளார். அந்த மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னுடைய குறிப்பிட்ட கல்யாண வயது வரும் வரை பிறந்த வீட்டிலே இருந்து அதன் பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டு புகுந்த வீட்டிற்கு செல்லுவாள். அந்த திருமணம் என்பது ஒரு பெண்ணிற்கு முக்கியமான ஒன்று. அதனால் அவளை சாலங்குர்த்த கன்னியாதானம் செய்யும் பொழுது 21 தலைமுறைகள் செழிக்கும் என்றும் மோட்சம் அளிக்கும் என்றும், அப்படிப்பட்ட அந்த கல்யாண காலம் வரவேண்டும் என்றால் அவளுக்கு கல்யாண பிராப்தியை அளிப்பவன் பகவான் வேங்கடவன், அதுவும் பிரசன்ன வெங்கடவன், பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வர சுவாமி. அப்படி ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் சரி அந்த குறித்த காலத்திலே திருமணத்தை செய்து பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். இதோ இப்பொழுது நாம் திரேதாயுகத்திற்கு செல்லலாம். திரேதாயுகத்திலே ராமபிரான் சீதா பிராட்டியை மீட்க லங்கேஸ்வரனான ராவணனுடன் யுத்தம் செய்தான். ஹனுமனின் தலைமையிலான வானர சேனைகளுடன் கடும் யுத்தம் நடந்து அந்த வேளையிலே ராவணனின் மகன் இந்திரஜித்தின் அஸ்திரத்தால் ராமபிரானின் தம்பி லக்ஷ்மணசுவாமி மற்றும் சேனைகள் அனைவரும் மூர்ச்சையடைந்தனர். அப்படி அந்த வேளையிலே ராவணனின் வைத்தியர் சுசேஷன் போர் முனைக்கு அழைத்து வரப்படுகிறார். அப்பொழுது அவரது ஆலோசனையின் பெயரிலே இமயமலையிலே உள்ள சஞ்சீவி மூலிகையை கொண்டு வர ஹனுமனுக்கு ராமபிரான் உத்தரவிடுகிறார். புயலென்று புறப்பட்ட அந்த ஆஞ்சநேயர் இமயமலையிலே இருக்கும் சஞ்சீவி மூலிகையுடன் ஒரு குன்றையே பெயர்த்தெடுத்து வந்து அந்த முனைக்கு செல்லுகிறார். அப்பொழுது அந்த குன்றிலிருந்து சிதறி விழுந்த இடங்கள் எல்லாம் புகழ்பெற்ற திருத்தலங்கள் ஆயின. அந்த வகையிலே சஞ்சீவி பர்வதத்திலிருந்து விழுந்த ஒரு துகள்களே இங்கு பிரம்மபுரத்திலே சஞ்சீவிகிரியாக விளங்குகிறது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க சஞ்சீவிகிரியின் அடிவார கிராமமான பிரம்மபுரத்திலே ஏழை ஆயர் குலத்திலே தோன்றிய சனந்தன் என்ற ஒரு சிறுவன் தினமும் பசுக்களை ஓட்டிக்கொண்டு அருகிலே உள்ள சஞ்சீவி பர்வதத்திற்கு வருவானாம். ஒரு சமயம் அவனுடைய தந்தையாரும் சிறிய அன்னையும் முதல்தார பிள்ளையான சனந்தனை தனியாக விட்டுவிட்டு திருப்பதி திருமலைக்கு சென்று விட்டார்களாம் அந்த பகவானை தரிசிப்பதற்காக. யாத்திரை முடிந்து திரும்பிய சனந்தனின் தந்தையானவர் திருவேங்கடமுடையானான ஏழுமலையானின் பெருமைகளை தனது மகன் சனந்தனிடம் விவரிக்கிறார். அதை கேட்டு சனந்தன் மனதுக்குள் ஏழுமலையானை எப்படியாவது வரித்து மானசீகமாக வழிபட்டு வருகிறான். அப்பொழுது அந்த ஏழுமலையானும் தன்னைப் போலவே சிறுவனாகத்தான் இருப்பான், அவனுக்கு பசி எடுக்கும் என்ற எண்ணத்தால் சஞ்சீவி பர்வதத்தின் மீது மாடுகளை மேய்க்கும் பொழுதே பாலும் அன்னமும் வைத்து காத்திருப்பானாம். அவனது இந்த நிலையை கண்ட அந்த வழியாக வந்த ஒரு மகரிஷி, பக்தனே, இங்கு தினமும் நீ பால் அன்னத்துடன் வருகிற யாருக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்க அதற்கு சனந்தன் கூறுகிறாராம், ஐயா, நான் திருமலை வேங்கடமுடையானுக்காக காத்திருக்கிறேன். அவர் திருமலையில் ஒரு புற்றுக்குள் மறைந்து இருந்து பாலை பருகினாராம். அவர் இந்த வழியாக பசியுடன் வந்தால் அவருக்கு இந்த பாலையும் அன்னத்தையும் வழங்கவே காத்திருக்கிறேன் என்று கூறினானாம் அந்த சிறுவன். அதற்கு அந்த மகரிஷி, அவர் திருமலையில் சிலாரூபமாக இருக்கிறார், அவர் மனிதனாக இல்லை தெய்வம் என்று கூறினாராம். ஆனால் சனந்தன், ஐயா, எனது தந்தையார் கூறியதுதான் உண்மையாக இருக்கும். அவர் திருமலையில் மனிதனாக புற்றினிலே இருந்த பாலை பருகி பத்மாவதி என்ற பெண்ணை குபேரனிடம் கடன் வாங்கி திருமணம் செய்தாராமே,
அப்படி இருக்கையில் அவர் மனிதனாகத்தானே இருக்க முடியும், ஆகவே நானும் அவரை தரிசிக்க முடியும் என்று கூறினானாம். அவனது நம்பிக்கையை கண்ட அந்த மகரிஷி, சனந்தா, இந்த பிறவியில் அவதரித்த மற்றொரு பிரகல்லாதன். நிச்சயமாக நீ வேங்கடமுடையானை தரிசனம் காண்பாய். அதற்கு உன்னை உருக்கி தவம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசிகள் கூறினாராம். அவரது அந்த வார்த்தையேற்ற சனந்தன் அன்று முதல் உணவு நீரின்றி ஆகாரமின்றி எந்த நேரமும் திருவேங்கடமுடையானை நினைத்து சஞ்சீவி பர்வதத்தில் தியானிக்கலானான். 6 நாட்கள் இவ்வாறு கடந்த பின் 7வது நாளும் வந்தது சனந்தனின் பசியற்ற தவநிலை. அவனை மயக்கத்தில் அழுத்தியத்துடன் அவன் பாறை மீது மோதி இரத்த வெள்ளத்திலே தரையில் கிடந்தானாம். தனது பக்தனின் நிலை அறிந்த பதறிய திருவேங்கடமுடையான் திருப்பதி திருமலை ஆனந்த நிலையத்திலிருந்து உடனடியாக சஞ்சீவிகிரிக்கு வந்து சனந்தனின் முன்பு 1000 கோடி சூரிய பிரகாசத்துடன் பிரசன்னமாகி காட்சி தந்தாராம். சனந்தனை நோக்கி, சனந்தா, நான் உன் ஸ்ரீனிவாசன், வேங்கடமுடையானாக வந்திருக்கிறேன், கண்ணை திறந்து பார் என்று உத்தரவிட்டாராம். கண்ணை திறந்து சனந்தன் மறுநொடியே அந்த பிரகாசமான ஜோதியை கண்டு மயங்கி விழுந்தானாம். பகவான் சனந்தனின் நிலை உணர்ந்து உடனடியாக தனது ரூபத்தை மானிட ரூபமாக தலைப்பாகை அணிந்து அழகிய முகமண்டலத்துடன், சனந்தா, நான் தான் ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருக்கிறேன், பசிக்கிறது, பாலை கொடு என்று கேட்டதும் சனந்தன் பரவச நிலையை அடைந்தானாம். உடனே தன்னிடம் இருந்த பாலையும் அன்னத்தையும் ஸ்ரீனிவாசனிடம் கொடுத்தான். அதை அந்த உண்ட பெருமாள் மானிட ரூபமாகவே அவனுக்கு உண்டு கழித்து சிறிது நேரம் விளையாடினாராம். அப்படி அங்கே வேங்கடவனாக அந்த சனந்தனுக்கு காட்சி தந்தவர் இங்கே திருவேங்கடமுடையானாக எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து அதன் பிறகு பகவானுடைய அனுமதியினால் மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ நாராயணா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். முதலில் ஸ்ரீதேவி பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா तान हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदशतं श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము.
కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము తరుణీ నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాకుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాకుం అన్ విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాకుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాకుం అన్ విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం స్వస్వాహా ఓం భూర్భవస్వస్వాహా అదిదేన్వమగ్రస్థాః అనుమదేన్వమగ్రస్థాః సరస్వదేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిరప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకించకర్మణి ఓపాసనాగ్నో సర్వప్రాగిత్యర్థమతో దేవాది షట్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదిదేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వదేన మన్యస్వా దేవసవిరప్రసువా ఓం మతో దేవా అవంతనో యతో విఘ్నర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తరామభిः స్వాహా ఇదం విఘ్నర్విచక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్య వాగం సురే స్వాహా త్రీని విఘ్నర్విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోకర్మాణి విశ్వదిగతో ప్రదాని స్పృశే ఇంద్రశ్చగిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విచక్షురాదనగ్ స్వాహా
विप्रासमपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिदासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निक्रमणे उपासनाग्नो क्रमसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसुभा इदस्य कर्मणोत्तरेजं यत्त्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्च सृष्टकृत्वान् सर्वकृत्सृष्टिकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नये सृष्टकृते होदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नमदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवातिष्ठकं सर्वत्रैवानातिष्ठं देवतमविष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनो निन्दाभूतज्ञस्तत्तनदाः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमचक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्दृष्टि स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितशतेजोषि तेजो मयिध्यैः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदञ्च सप्तयो लीलापरत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन ऊर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदभक्तं ज्योर्भक्तं प्रथमे भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं द्योर्जैनं प्रथमे जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविषा कृतेन समादित्येन रसभिस्संभरद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कान् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिमस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सर्वे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजीकृतमत्र मेधां पुष्पन् पृथिव्या वष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां प्रसदयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजुषं यद्देवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तधातना महेरणाय चक्षसे योमश्वतमोरसस्तस्य भारिगते हनः वुषदीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षया यजन्वथ आपो जनयथा चनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूजासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूजासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्रयन्द्रयं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतन्तमया देव परिपूर्णतरस्त्रे
प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यर्चकनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघ्याचमनीयं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि। आज्योपहारं निवेदयामि। अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञेश्वराय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि। शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பிரதான ஹோமம், லாஜஹோமம், பூர்ணாகூதி, அஞ்சனமிடுதலை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிருக்கும் ஆண்டாள் அந்த வட்டபத்திரசாயை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை தன்னுடைய, அதாவது அந்த கனவு கண்ட விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம். 11 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம். புஷ்ப மாலைகள், அதாவது ஒருவருக்கொருவர் பரிமாற்றம் செய்து கொள்வது. கரங்களிலே புஷ்பங்களை வைத்துக்கொண்டு பகவானுடைய திருவடிகளில் சாத்தி அந்த பகவானை செவித்துக்கொண்டு தங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் என்று செய்யப்படுவதே இந்த மாலா கைங்கரியம். மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது பெருமாளுக்கு சாத்திய மாலையை பிராட்டிமார்களுக்கு மாற்றுகிறார். முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை சாத்துகிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை சாத்திய பிறகு அவரை சேவித்து கொண்டு அதே மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுக்கு சாத்துகிறார். திருமலை அப்பனே கோவிந்தா கோவிந்தா, ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பெருமாளுக்கு அந்த மாலையை சாத்தி அவரை செவித்து கொண்டு அதன் பிறகு பூமி பிராட்டியான மற்றொரு பிராட்டிக்கு பகவான் அணிந்த மாலையை, பகவானுக்கு சாத்திய மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று சாத்துகிறார். அந்த மாலையை தான் அந்த பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தவள், சூடி கொடுத்த நாச்சியார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை சாத்திவிட்டு அவரை செவித்துவிட்டு திரும்பவும் அதே மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுக்கு சாத்துகிறார். ஆபத் பாந்தவா அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ அந்த மாலையை சாத்திய பிறகு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் கூட எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்தில் இருக்கச் செய்து அக்ஷதாரோப்பணம் என்னும் தலம்பரால் கைங்கரியம், அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. பக்தர்களே செவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ அக்ஷதாரோப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். பக்தர்கள் அனைவரும் கூட அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அனைவரும் பகவானை சேவித்துக்கொண்டு இதோ அக்ஷதாரோப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா, ஏழ்மலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு பகவானுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து சேவிக்கலாம். லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ